तू समझो मेरे जिस्म वालिया मैं तेरे लिए হ্যালো গাইস, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন এবং আমিও ভালো আছি। ওয়েলকাম জানাচ্ছি গরম রিয়াকশন চ্যানেলে এবং আমি স্ট্যান্ডি থাকবো আপনাদের সাথে। এবং আজকে যে ভিডিও রিয়্যাক্ট করব সেটা হচ্ছে কোক স্টুডিও পাকিস্তান সিজন 15-এর ব্লকবাস্টার এই গানটা এবং ফারিস সাফি এক্স উমায়ের ওনাদের দ্বারা হচ্ছে এটা করা হয়েছে। সো চলুন দেরি না করে সরাসরি কোক স্টুডিও পাকিস্তানে চলে যাই। বাট বিফোর গোয়িং টু দ্যাট ওয়ান, কোক স্টুডিও পাকিস্তানের অনেক আগের সিজন 1, 2, 3 এই সময়কার গানগুলো হচ্ছে গিয়ে আমি তখন শুনতাম, বাট দেন ইট স্টপড। বাট I really want to see like what else happened like in this so many seasons, like it's season 15. So yeah, I'm really pretty excited to hear the song and to see what is happening actually in Coke Studio Pakistan. So let's go. Coke Studio, Season 15. Season 15. It's really colorful. It's like a city, man. Coke Studio, I mean Coke bottle. এটা ভালো ছিল, এটা ভালো ছিল। This is a song, it's like a wedding song. It's really amazing to see like how far Coke Studio has gone over the years. Woo! কোক স্টুডিওর স্পেশালিটি হচ্ছে এইগুলা, কারণ হচ্ছে এই যে ফিউশনের ক্ষেত্রে I wasn't even in the mood to dance, like, but now I feel like I'm gonna dance. ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਓਏ ਨਾ ਵੰਡ ਵੰਡ ਚੱਲਦਾ ਏ ਸਾਡਾ ਓਏ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਪਿਆਰਾ ਓਏ ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਬਾੜਾ ਓਏ ਉਹ ਬੀਟ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਈ ਏ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾਣਾ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪ ਕੂਲ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਲ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਲੀ ਗਰੂਰ ਉਹ ਹਰੇ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ Nice set টা বানাইছে, set is really amazing. আর অনেক মানুষ, I mean, they made a whole village, like a stage like that. I'm definitely gonna keep this song in my playlist. Hey! फिक्र पीछे सुनो मेरे फिक्र हमने लिखे हुए किसे बैड बाय में से last night was the best but this night better act right need to be never say no listen up I do the music up Dope मारने वाले आयो नचने सारे डबल जमाना के म्यूजिक को ऊपर आके मां पगल ने आज अन्ना दिया का लड़ा जो साडे नाल बैठा उतर इधर ते जो I don't have a glass left. ते बारो साउंड सुन के तो खेती जान लेना तो मौका नहीं तो जान देना जल्दी थोड़ा होड़ बोलिया सी मां सेरा आज नची वे साडे सारे आने किथे साल तेरा बेटा बड़े नहीं है आज मेरे सच के आए तो तेरे हाथ बेली गिफ्ट तो होगा ने आए Joss, पूरा
বানাইছে কি পুরা And another look attention when they wear me, shortly, carefree. In the music is a hurry up, I'm sorry, then I'm gonna go. Now we know what life is all about. I really feel like dancing now. I know. तू समझो मेरे जिस्म आलिया मैं तेरे लिए जोश रे भाई जोश जोश Wow. Wow. I am out of my mind. This is so good. This is so good. I just feel like I have watched a movie, bunch of stories, a bunch of scene, a good set, a good story, a good music. Damn shit. Whew. I am gonna keep this song in my playlist. I'm gonna keep this song in my playlist. I'm gonna listen to this song whenever I feel like I'm gonna dance. I'm gonna listen to this song and I'm gonna keep this song in my playlist. This is amazing. This is amazing. It's I'm surprised, by the way, because it's so good. I am still in shock because over the years Coke Studio has gone so far. It's gone so far. Our Coke Studio Pakistaner এই গানটা দেখার পরে I feel so blessed and so good to hear the song. This is amazing choreograph, amazing direction, amazing color combination, amazing shots. The camera crew, the music engineers, the sound engineers, the musicians, singers, each and every single thing here, it's beautiful and awesome. Wow, I'm still amazed with everything. Wow, I'm gonna hear the song again after ending up the video. I'm gonna listen to the song again. I can't wait to see this song so many times. Well, thank you guys, thank you so much for watching the video. আশা রইল পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করবেন এবং সাথে থাকবেন। সেই মতো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ। এবং আমি যাব এই ভিডিওটা আবার দেখতে, গানটা আমার শুনতে হবে। আল্লাহ হাফেজ।